Assalamualaikum. Welcome back to our English lesson with me, Teacher Idayu. Today, we are going to learn about first conditional. Please open your past to book, page 57. First conditional. We use first conditional when we talk about future events that are possible to happen. Kita gunakan first conditional untuk peristiwa yang mungkin berlaku. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. Ianya merujuk kepada sesuatu yang mungkin akan berlaku sekiranya syarat-syarat dipenuhi. We use the word if to make first conditional sentence. Kita gunakan perkataan if, jika, sekiranya, kalau untuk membentuk ayat first conditional. If we work hard, we will finish the project. If, jika kita bekerja bersungguh-sungguh, kita akan boleh menyiapkan projek itu. The situation is we work hard. What is the result? The result is we will finish the project. Situasi kita bekerja bersungguh-sungguh. Apa keputusan atau kemungkinan? Kemungkinannya kita akan boleh menyiapkan projek itu. This is what we predict will happen. Here, I am saying it is possible that we finish the project on the condition of working hard. Ianya satu kemungkinan yang akan berlaku sekiranya ataupun dengan syarat kita bekerja keras. There are two parts when we make first conditional sentences. We have the situation and the result. Ada dua bahagian untuk membentuk ayat bagi first conditional, iaitu situasi dan keputusan. Situation is in the present simple, while the result is in the future simple. Kita gunakan present simple untuk menggambarkan situasi dan future simple untuk menggambarkan keputusan ataupun kesan. The most common first conditional pattern is if plus verb in present simple form, comma, will plus verb in infinitive form. Antara bentuk ayat biasa untuk first conditional ialah if, jika, tambah dengan verb dalam bentuk present simple, comma, will akan tambah dengan verb dalam bentuk asal, iaitu kata kerja dalam bentuk asal. When we write if plus conditional situation first, we use a comma between the two parts of the sentence. Jika situasi di permulaan ayat, kita perlu letak koma untuk memisahkan antara situasi dan result. If I don't keep touch with them, they'll worry about me. Jika saya tidak menghubungi mereka, mereka akan bimbang tentang saya. It's also important to note that the situation must be if plus verb in the present simple. Don't keep. Dalam situasi, kita gunakan if ditambah dengan verb kata kerja dalam present simple, iaitu don't keep, bukan did. And notice how the result is in the future simple, will plus verb in the infinitive, which is ill worry. Remember, ill is the contraction of will. They will worry. Untuk bahagian kesan, kita menggunakan akan will, tambah kata kerja dalam bentuk asal iaitu worry. Also, we have to use comma at the end of the situation. Jadi, kita kena letakkan comma selepas situasi untuk memisahkan di antara situasi dan kesannya. If we use too much water for washing, comma, we won't have enough to drink. The situation is we use too much water for washing. Situasinya kita gunakan terlalu banyak air untuk membasuh. The result is we won't have enough to drink. Kesannya kita tidak akan ada air yang cukup untuk minum. Won't is a contraction of will not. We will not have. Won't, W-O-N, koma atas T adalah singkatan kepada will not, tidak akan.
We can change the order of the sentence and have the result before the situation. Kita boleh tukar kedudukan ayat dengan meletakkan kesan result dia tu sebelum situasi. For the result, we still use will plus verb in infinitive. Sama macam tadi, kalau kita nak menggambarkan tentang result, kita mesti masih gunakan will, akan. Tambah dengan verb dan kata kerja dalam bentuk asal dia. Followed by the situation, if plus verb in present simple. Kemudian baru diikuti dengan situasi di mana kita masih lagi gunakan if jika sebelum situasi tambah dengan kata kerja di dalam present simple. Note that we don't use comma before the situation. Dalam ayat ni kita tidak lagi meletakkan comma. If I don't keep touch with them, they'll worry about me. How we can change our example sentence? Macam mana kita nak ubah ayat ni? We can say, they'll worry about me if I don't keep in touch with them. Okay, result dia dot depan, they'll worry about me. Mereka akan bimbang tentang saya. Dan if di belakang bersama dengan situasi, I don't keep touch in with them. Saya tidak menghubungi mereka. Note that with this order, we do not use a comma between the two parts. Okay, pastikan dalam ayat ni kita tidak lagi menggunakan tanda koma. If situation, we use too much water for washing, comma, result, we won't have enough to drink. We can say, result, we won't have enough to drink. If plus situation, we use too much water for washing. And no comma is needed. Question 1. Look at the sentences in the table. Tengok ayat di dalam jadual. In first conditional sentences, what tense do we use? Dalam ayat first conditional, kita menggunakan tense yang mana? Past tense, present tense, or future tense? A. After if to talk about a conditional action, selepas if untuk menggambarkan situasi. B. To talk about the results of the conditional action, untuk menggambarkan kesan selepas situasi. Question 2. Match 1 to 5 with A to E to make sentences. Okay, dia suruh sesuaikan bagi ayat ni kepada dua bahagian. Nombor 1 sampai nombor 5 ialah bahagian situasi. Nombor A sampai E ialah bahagian result ataupun kesan dia. Jadi awak sesuaikan yang mana bersesuaian. Don't forget to use a comma. Jangan lupa letak koma di antara dua ayat ni sebab ayat ni situasi duduk depan diikuti dengan result. Tengah-tengah antara nombor 1 sampai nombor 5 hingga A sampai E ada koma di tengahnya. Example, if you go to the space station, comma, the journey will take 2 days. Situasi, jika kita pergi ke stesen angkasa. Kesan dia, ianya perjalanannya mengambil masa 2 hari. Question 3. Copy and complete the sentences with your own ideas. Salin dan lengkapkan ayat di bawah menggunakan idea awak sendiri. Okay, awak kena perhatikan ada dua bahagian dalam first conditional. First, situation. Yang kedua ialah result. Kalau situation duduk depan, if duduk depan, if dan situation, maksudnya tengah-tengah tu kena pisahkan dengan koma. Dan if the result duduk depan, jika kesan duduk depan, maksudnya ayat itu tidak perlukan koma. Dan satu lagi awak kena ingat, kalau untuk situasi kita kena gunakan verb dalam present simple, manakala untuk result kita kena gunakan will plus verb in the base in the infinitive form. Kata kerja dalam bentuk asal. 1. If I live to the age of 150, I, jika saya hidup sehingga 150 tahun, saya. 2. Will travel to other planets if, kita akan mengembara ke seluruh planet jika. 3. If someone buys me a smartphone,
jika seseorang membelikan saya smartphone, 4. Everybody will use bicycles if semua orang akan menggunakan bicycle sekiranya 5. If I have my own robot, I sekiranya saya memiliki robot saya sendiri. Please complete the sentences with your own ideas. Question 4. Penny is testing Matt about science. Complete the dialogues with the correct forms of the verbs in brackets. Penny sedang menguji Matt tentang sains. Lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan bentuk kata kerja yang betul. Matt, if you want ... mix red and yellow, it 2 ... make purple. Jika kamu mencampurkan merah dan kuning, adakah ianya akan membentuk ungu? Penny, no, it 3 ... not make purple. Tidak, ianya tidak akan menjadi ungu. Matt, 4 ... it make orange. Adakah ia akan menjadi orange? Penny, yes, it will. Ya, ia akan. Saat ini kita telah belajar mengenai first conditional. Jika if plus situation, di situasi itu kita mesti menggunakan present simple. Kemudiannya diikuti dengan koma. Resultnya mesti ada will ataupun will not. Kemudiannya diikuti dengan verb kata kerja dia dalam bentuk infinitive. Bagi question number 1 and number 2. In my previous video, we had learned about will and won't on page 54. You can apply it at number 3 and 4. Jadi kita telah belajar mengenai will dengan won't pada muka surat 54. Jadi awak boleh aplikasikannya pada nombor 3 dan nombor 4. Second picture. Matt, a worm 5 ... not die if you 6 ... cut it in half. Cacing akan ke tidak akan mati sekiranya awak potong dia kepada 2. Penny, what 7 ... happen? Matt, it 8 ... become 2 worms. Ianya menjadi 2 ekor cacing. Penny, good. In the first sentence, result comes before situation. Dalam ayat pertama, kesan dia datang dulu sebelum situasi. Jadi, dalam ayat ni tidak ada penggunaan koma. Bila result di depan, kita kena guna will ataupun will not dengan infinitive, verb dalam bentuk infinitive. Kemudian diikuti dengan if plus situation. Dalam situasi, kita kena gunakan verb dalam bentuk present simple. Third picture. Matt, if lightning 9 ... strike you 10 ... hear thunder. Jika kilat memanah, kamu akan mendengar guruh. Penny, okay, 11 ... you see the lightning before or after you hear the thunder. Adakah awak akan melihat kilat sebelum atau selepas awak mendengar guruh? Matt, before, sebelum. Penny, that's right, betul tu. In the first sentence, if plus situation comes before result. That's the end of our lesson today. Thanks for watching. Assalamualaikum.